नमस्कार बीट ओडिया चैनल रे समस्त स्वागत। आशा करछि समस्त भल थिबे। तबे आपण माने समस्त जानथिबे हम इंडियन पॉलिटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई केते गुरुत्वपूर्ण विषय। तो एई विषय को आमे सब्जेक्ट वाइज डील करिया को चेष्टा करिया जा फल आपन को सुविधा हेबो। तबे आजिरो अध्याय रहिछि देखंतु कोन ना फंडामेंटल राइट्स एवं ड्यूटी। तो आजि क्लास रे आमे किछि फंडामेंटल राइट्स ऊपर एमसीक्यू डिस्कशन करिया। तो चलंतु टेन्य करी क्लास टी को आरंभ करिया। प्रथम क्वेश्चन रहिछि कोन ना व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फंडामेंटल राइट्स। पछाछि हमर जो फंडामेंटल राइट्स रहिछि ताहा कॉन्स्टिट्यूशन रो केउ भाग रे उल्लेख करा जायछि। मन रखिबे ताहा हमर तृतीय अध्याय कि पार्ट नंबर 3 रे उल्लेख करा जायछि। परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। देखंतु क्वेश्चन रे पचारिछि फंडामेंटल राइट्स कम अंडर व्हिच आर्टिकल। से पचारिछि हमर जो फंडामेंटल राइट्स रहिछि ताहा केउ आर्टिकल मध्ये रे आसी थाए। तो ता मन रखबे कोन ना आर्टिकल नंबर 12 टू 35 जाय हमर फंडामेंटल राइट्स आसी थाए। तबे ऑप्शन नंबर ए इज यार सटीक आंसर। तृतीय नंबर क्वेश्चन रे रहिछि कोन ना फंडामेंटल राइट्स आर डिराइव इंस्पिरेशन फ्रॉम व्हिच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। पचारछि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन अछि फंडामेंटल राइट्स ताहा केउ देशर कॉन्स्टिट्यूशन को देखिकि हम कॉन्स्टिट्यूशन रे अडॉप्ट करा जायछि। ऑप्शन रे देछि देखंतु कनाडा, ऑप्शन बी रे देछि यूएसए, ऑप्शन सी रे देछि फ्रेंच, ऑप्शन डी रे देछि यूके। तबे यार सटीक आंसर जे मन रखबे अमेरिका ठारू यह अडॉप्ट करा जायछि। देन चतुर्थ क्वेश्चन रे रहिछि कोन ना व्हिच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। से पचारछि हम कॉन्स्टिट्यूशन रो केउ अध्याय को मैग्ना कार्टा बोली कहा जायते। तो मन रखबे हमर जो फंडामेंटल राइट्स रहिछि जो अध्याय सेही अध्याय को मैग्ना कार्टा कहा जायते। तबे ऑप्शन नंबर बी हि जवार सटीक आंसर। हमर पार्ट नंबर 3 रे फंडामेंटल राइट्स रहिछि। देन तापर क्वेश्चन कोन पचारछि देखंतु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फंडामेंटल राइट्स। पचारछि केउ स्टेटमेंट टी हमर जो फंडामेंटल राइट्स रहिछि ता ऊपर सत्य नुह। ऑप्शन ए रे देछि देखो फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन नेचर। ऑप्शन बी रे देछि फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर मोर elaborated than USA fundamental rights. ऑप्शन सी रे देछि फंडामेंटल राइट्स आर meant for promoting the idea of social and economic democracy. ऑप्शन डी रे देछि फंडामेंटल राइट्स आर essential for the overall development like material, intellectual, moral and spiritual of individual. तो मन रखिबे केउडा भूल रहिछि ना हमर जो फंडामेंटल राइट्स रहिछि ताहार मुख्य एम केबे भी सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी न थाए। एहा ऑप्शन नंबर सी इज यार सटीक आंसर। देन परवर्ती क्वेश्चन रहिछि देखंतु ओरिजिनल हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो पचारिछि मूल अवस्था रे हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे केतोटी फंडामेंटल राइट्स रहितला। तो मन रखिबे मूल अवस्था रे हमर 7टी फंडामेंटल राइट्स रहितला। ऑप्शन नंबर सी इज यार सटीक आंसर। तापर देखिबा कोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। चाची केउटी एक फंडामेंटल राइट्स रो फीचर नुह। ऑप्शन ए रे देछि देखंतु फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। ऑप्शन बी रे देछि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट क्वालिफाइड इन नेचर। ऑप्शन सी रे देछि फंडामेंटल राइट्स आर पॉजिटिव इन नेचर as it provides some privilege to person. ऑप्शन डी रे देछि देखंतु some fundamental rights are negative in nature as it place limitation on the authority of state. तबे मने रखिबे हमर जो फंडामेंटल राइट्स अछि ताहा नॉट एब्सोल्यूट किंतु ताहा क्वालिफाइड इन नेचर। तबे ऑप्शन नंबर बी हे जिवो यार सटीक आंसर। हम जो फंडामेंटल राइट्स रहिछि ताहा क्वालिफाइड इन नेचर हेथे। तापरे पचारछि डेफिनेशन ऑफ स्टेट मेंशन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। पचारछि केउ आर्टिकल ले हम स्टेट ऊपर डेफिनेशन उल्लेख करा जायछि। ऑप्शन ए रे देछि देखंतु आर्टिकल 11, ऑप्शन बी रे देछि आर्टिकल 12, ऑप्शन सी रे देछि आर्टिकल 13, ऑप्शन डी रे देछि आर्टिकल 14। तो मन रखबे हमर जो आर्टिकल 12 ताहा हमर स्टेट रो डेफिनेशन सहित डील करथे। तापर क्वेश्चन पचारिछि व्हिच आर्टिकल फॉरबिड्स the discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth। पचासी केउ आर्टिकल हमर जने इंडिविजुअल को रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स और बर्थ प्लेस अनुसार इक्वाली ट्रीट करथे। मन रखबे ता होची हमर आर्टिकल नंबर 15। तापर क्वेश्चन इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पचारछि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो रहिछि ताहा इंडिविजुअल को इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी देइथै। तो एई जो रहिला कार्यटी ताहा केउ आर्टिकल डील करथे। तो मन रखबे ताहा हमर आर्टिकल नंबर 16 डील करथे। तापर क्वेश्चन देखंतु abolition of titles except military and academic is mentioned in which article। त पचारिछि जो टाइटल रो abolition रहिछि ताहा
କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଡିଲ୍ କରିଥାଏ? ତ ତାହା ଆମର ମନେ ରଖିବା ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 18 ଡିଲ୍ କରୁଥାଏ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା ନା ପ୍ରୋହିବିଟେସନ ଅଫ ଟ୍ରାଫିକ ଇନ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗସ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ଲେବର ଆର୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ ଅଣ୍ଡର। ସେ ପଚାରିଛି ଯୋଉ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ଟ୍ରାଫିକିଂ ରହିଛି ଏବଂ ଫର୍ଷ୍ଟ ଲେବର ରହିଛି ତାହା ସହିତ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଡିଲ୍ କରିଥାଏ? ମନେ ରଖିବେ ତାହା ଆମର ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 23 ଡିଲ୍ କରିଥାଏ। ତେବେ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ସେ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ନା ଫ୍ରିଡମ ଫ୍ରମ ପେମେଣ୍ଟ ଅଫ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ ଫର ଦ ପ୍ରମୋସନ ଅଫ ଏନି ରିଲିଜିଅନ ଇଜ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ ଅଣ୍ଡର। ସେ ପଚାରିଛି ଯୋଉ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଯୋଉ କୌଣସି ବି ରିଲିଜିଅନ ର ତ ତାହାକୁ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଡିଲ୍ କରେ? ତାହା ଆମର ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 27 ଡିଲ୍ କରିଥାଏ। ତେବେ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା which of the following fundamental rights is available to only Indian citizen? ସେ ପଚାରିଛି କେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ କେବଳ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ? ଅପସନ ଏ ରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟିକଲ 14, ଅପସନ ବି ରେ ଦେଇଛି ଆର୍ଟିକଲ 15, ଅପସନ ସି ରେ ଦେଇଛି ଆର୍ଟିକଲ 17, ଅପସନ ଡି ରେ ଦେଇଛି ଆର୍ଟିକଲ 18। ମନେ ରଖିବେ ଯୋଉ ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 15 ରହିଛି ତାହା ଆମର କେବଳ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। Then which of the following fundamental rights is available both for Indian and foreign citizen? ପଚାରିଛି କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲଟି ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଅଣ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ? ତ ମନେ ରଖିବେ ଆମର ଯୋଉ ଆର୍ଟିକଲ 28 ଅଛି ତାହା ଆମର ବୋଥ ସିଟିଜେନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ଦେନ୍ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେ ପଚାରିଛି କଣ ନା where did the concept of equality before the law was originate? ପଚାରିଛି ଯୋଉ ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଦ ଲ କନସେପ୍ଟ କେଉଁ ଦେଶରୁ ଅରିଜିନ ହେଇଥିଲା? ମନେ ରଖିବେ ତାହା କେଉଁଠାରୁ ହେଇଥିଲା ନା ବ୍ରିଟେନ ଦେଶଠାରୁ ଅରିଜିନ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ସେ ପଚାରିଛି where did the concept of equal protection of law was originate? ପଚାରିଛି ଯୋଉ ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଲ କେଉଁ ଦେଶରୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? ତାହା କେଉଁ ଦେଶ ହବ ନା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। Originally how many rights were guaranteed under article 19? ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେ ପଚାରିଛି ଆର୍ଟିକଲ 19 ଅଣ୍ଡରରେ କେତେଟି ଅରିଜିନାଲ ରାଇଟ୍ସ ଥିଲା? ମନେ ରଖିବେ କେତେଟି ଥିଲା ନା 7ଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଥିଲା। ତେବେ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା କଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ which of the following article has provided the right to education is a fundamental right for children aged between 6 to 14? ସେ ପଚାରିଛି ଯୋଉ ଆମର 6 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଆର୍ଟିକଲ ଡିଲ୍ କରିଥାଏ? ମନେ ରଖିବେ ସେଇ ଆର୍ଟିକଲ ହଉଛି ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 21A। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ which of the following does not come under article 15? ପଚାରିଛି କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ 25 ଅଣ୍ଡରରେ ଆସେନି? ଅପସନ ଏ ରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରିଡମ ଅଫ କନସାଇନ୍ସ, ଅପସନ ବି ରେ ଦେଇଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରୋସେସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ଅପସନ ସି ରେ ଦେଇଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପୋଗେଟ, ଅପସନ ଡି ରେ ଦେଇଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିଲିଜିୟସ୍ କନଭର୍ସନ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିଲିଜିୟସ୍ କନଭର୍ସନ। ତେବେ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ which of the following comes under the minority definition in article 13? ପଚାରିଛି ଆର୍ଟିକଲ 13 ରେ ମାଇନରିଟିଙ୍କର ଡେଫିନେସନ କଣ ରହିଛି? ମନେ ରଖିବେ ତାହା କୋଉ ଡେଫିନେସନ ଅଛି ନା ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ମାଇନରିଟିଜ ଓନଲି। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେ ପଚାରିଛି କଣ ନା which of the following is the soul of the constitution? ସେ ପଚାରିଛି କେଉଁଟି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ର ସୋଲ? ମନେ ରଖିବେ ଯୋଉ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ସୋଲ ତାହା ହଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 32। ଆର୍ଟିକଲ 32 ଡିଲ୍ କରେ କୋଉଥିରେ ନା ଯଦି ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫିଲ୍ କଲା କି ତା ସହିତ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ କରାହଉଛି ତା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ କୁ ତେବେ ସେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ରେ ଯାଇକି ଅପିଲ କରିପାରିବ। ତେବେ ଏହା ହିଁ ଆର୍ଟିକଲ 32 ଡିଲ୍ କରିଥାଏ। ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ 32 which of the following rights can be enforceable? ପଚାରିଛି ଯୋଉ ଆମର 32 ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ ଅଛି ତା ଅନୁସାରେ କେଉଁ ରାଇଟ ଟି ଲାଗୁ ହେଇପାରିବ? ତ ମୁଁ ଏବେ କହିଲି ନା ଜଣେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କୁ ଲାଗିଲା କି ତାର ରାଇଟ୍ସ ଖଣ୍ଡନ ହଉଛି କିମ୍ବା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ କରାହଉଛି ତା ରାଇଟ୍ସ କୁ ତେବେ ସେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କୁ ଯାଇପାରିବ। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଓନଲି। କେବଳ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ର ଯଦି ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରାହଉଛି ତେବେ ଏହା ଆର୍ଟିକଲ 32 ନମ୍ବର ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥାଏ। ମନ୍ଦାମୁସ କ୍ୟାନ୍ ବି ୟୁଜ୍ଡ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ? ସେ ପଚାରିଛି ଯୋଉ ମନ୍ଦାମୁସ ରହିଛି ତାହା କାହା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରେ ୟୁଜ କରାଯାଇ ପାରିବ? ତାହା କାହା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୟୁଜ କରାଯିବ ନା ଆମର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରେ ୟୁଜ କରାଯାଇ ପାରିବ। କାରଣ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ଅଥରିଟି। ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ରହିଥାନ୍ତି ସେ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ଆଗରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ତେଣୁ ମନ୍ଦାମୁସ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରେ ୟୁଜ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏବେ ଆଜିର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ନା which of the following article restrict the fundamental rights while martial law? ପଚାରିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାର୍ସିଆଲ ଲ ଲାଗିଥାଏ କେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଟି ସେତେବେଳେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ ଏ ରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟିକଲ 31, ଅପସନ ବି ରେ ଦେଇଛି ଆର୍ଟିକଲ 32, ଅପସନ ସି ରେ ଦେଇଛି ଆର୍ଟିକଲ 33, ଅପସନ ଡି ରେ ଦେଇଛି 34। ତ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଆର୍ଟିକଲ 34 କୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଯଦି ଆମ କ୍ଲାସ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆମ
क्लास गुड़िकर पीडीएफ पाइबा ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମର टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन ହେଇ ପାରିବେ। ଏ ग्रुप रे ସବୁ क्लास ର पीडीएफ गुडा आपनको इजीली मिल जिवो। एवं आउ जदी आपण माने किछि एक्स्ट्रा एमसीक्यू अटेंड करिया ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମର चैनल रो कम्युनिटी टैब रे जाई एमसीक्यू अटेंड करि परिबे। मु प्राय तो चेष्टा करे गोटे दिन रे पाखापाखि 20 रो ऊपर क्वेश्चन देबा तेबे आपण माने चाहिले जाई कि अटेंड करि परिबे। रहउची धन्यवाद। जय जगन्नाथ।